मर्डर जाला मायकून कितें सांगपाक सोदता? हय, एकलो आमचो बोट ओनर तो मंजुनाथ हरिखान हो जायते वर्सां जाले हो बोटीचो धंदो करता आनी तेगेली ओन बोट आहाली ट्रॉलिंग वचपाची. ते पयर तो फिशिंगाक गेलो, धोक्यारसान चडलो, फिशिंगाक गेलो आनी फिशिंगाक जेन्ना वचोन थोड्या वखतांनी थोड्या वरांनी सुमार लायक मे बी 5-6 वरांनी बोट तोडी येयली. पूण जेन्ना तेन बोट तोडी येयली तेन्ना तो मंजुनाथ ते बोटीर दिश्टी पडना हालो आनी येयली केन्ना रातची येयली. तेगेले वर्कार बोट येयली. आमकां जेन्ना आमी दुसऱ्या दिसाक सकाळी फुडें पयली ते बोट मंजुनाथाची थिंगा आहा. मंजुनाथाची बोटीर नुस्त्याक आहा, कावडे थोडे नुस्तें खाता आनी जाव दिश्टी पडना. जाव आनी बोर्ड जे फिशिंग कोत्ताय ते ट्रॉलिंग कोत्ताय ते बोर्ड नासले, जाव नाहले. सो आमकां आमच्या बोट ओनरान थोड्यांक एक हें जालें, चिंतू पडलें की जाव बोटीर कित्याक ना आनी मंजुनाथ हो फोन कित्याक घेयना आनी बोट हिंगाच आहा पूण नुस्त्याक खाता पूण तो हें कित्याक दिश्टी पडना. सो हेजेर डावट मारलो आनी आमी मागीर इन्क्वायरी करपाक लागले. मागीर दुसऱ्या दिसाक आमकां आयक येयलें की एक बॉडी तेणी हूंय उक्ता म्हणून अभाक्षी त्या आटेच्यान. सो आमी चोवपाक गेले जाल्यार आमचे थोडे बोटकार बडे गेले थंय जाल्यार तो मंजुनाथ तो मनीस ताका मारलो. हो 2 जाण मनशांक घेवन हो फिशिंगाक वयतालो आनी हो मंजुनाथ जो एकदम थंड, कोणा कडेन केन्नाय झगडी करपी न्हू, कोणा कडेन मोठ्या उतरांनी हो उलोवपी न्हू. हो म्हाका दिसता कर्नाटकाचो पूण हिंगा जायतीं वर्सां तो आहा आनी हांव ताजो स्वभाव सारको जाणा. तो कोणा कडेन सुबेज उलोवपी न्हू आनी कोणा कडेन मोठ्यान कोणाक तापोवपी देखून न्हू. हे मंजुनाथ पूण आयज आमकां हे भाशेन पयले फावटी ह्या फिशींग जेटीचेर ह्या वास्को जेटीचेर पयलेच फावटी हो इन्सिडेंट घडला आनी हो जो इन्सिडेंट घडला तो बरो न्हू. कित्याक जर तर ओनराक आयज पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन कोत्ता, कांयच नकोय आमी वेदर इट इज अ मर्डर वेदर कितें, पूण दिसता चोवपाक त्या फोटवाक चोवपाक दिसता इट बीन मर्डर. सो हांव ह्या पुलिसां कडेन इन्व्हेस्टिगेशन कोत्ताना मागता इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी जेन्ना हे जे ओरिसाचे मनीस हे जे बोटीर काम करताले जाता जाल्यार ताका धरून हाडून एक हे दिवचें.